Hello guys! Mamachoy kita sa Bikays Batchoyan. Kay tungod santing ang lubot ni Iyay. Saran, mamachoy ta! Wow, grabe si Master. Gutom na gutom. Oh my goodness. It's my master favorite. Batchoy. Tungod santing ang akong lubot. Makaon na lang kita sang halo-halo ang akong gin-order. Charan, halo-halo kag nachos. Wow, sarap-sarap. So very yummy. Manamit ang ilang nachos guys, lalo na ang ilang batchoy. So tara, makaon na ta diri sa Bikays Batchoyan. Sarap balik-balikan. So, master, wow, grabe namit kitsa ko, no? Sige, birahida, dungok-dungok. Baw, do hindi ka nakabutwa na, master, how? Abi, pagtangla man, be, baw, dayaw ko sa iyo, basta batchoy gani. Perte kagidya.